खुदावंद को एक ऊंचे मकाम में बैठे देखा गया। क्यों ऐसा लिखा है? जिस साल उजिया बादशाह मरा। उजिया बादशाह नाफरमान बादशाह था। उजिया बादशाह घमंडी बादशाह था। उजिया बादशाह कंपटीशन वाला बादशाह था। और उजिया बादशाह अपनी मर्जी पूरी करता था। जिस साल वो मरा, कई दफा नाफरमानी, कंपटीशन, जेलसी, हेट्रेड, ये हमको खुदा की खिदमत से अलहदा करते हैं और खुदा हमारे दरमियान ऊपर दिखाई नहीं देता। सबसे कमाल की बात तो यह है, नो मैटर व्हाट वी डू, जो कुछ भी हम करें, खुदा वहां ऊपर दिखाई देना चाहिए। इन आवर प्रेयर मीटिंग्स, इन आवर कन्वेंशंस, इन आवर जर्नी, इन आवर बिजनेस, इन आवर चर्च, हर मीटिंग में, हर इबादत में, हर मुसाफरत में खुदा ऊंचे पर बैठा होना चाहिए। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, अगर तुम मुझे ऊपर उठाओगे तो मैं तुम्हें भी अपने पास ऊपर खींच लूंगा। बनीनो इंसान का ऊपर जाने का तरीका सिर्फ ये है कि खुदा को ऊंचा करो। और तब लिखा है, हमने पढ़ाया था कि उसके पैरहन से हैकल कवर्ड हो गया। उसके पैरहन से हैकल कवर्ड हो गया। द प्लान ऑफ गॉड इज टू कवर हिज हाउस। द प्लान ऑफ गॉड इज टू कवर। खुदा की मर्जी यह है कि खुदा अपनी हैकल को साया दे, कवर करे। जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर मुतलक के साये में सुकूनत करेगा। और तब मैंने बताया था, वहां फरिश्ते थे, फरिश्तों के पास 6 पर थे। 2 परों से वो अपने मुंह को छिपाए रहते थे। उनको मालूम था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जुबान पर पहरा बिठाएं, अपने चेहरे पर पहरा बिठाएं और खुदा दिखाई दे, न कि हम। और 2 से वो अपने पैरों को ढांपे रहते थे। मुख्तसर से हम बयान कर रहे हैं क्योंकि हमारा मजमून ये नहीं है, लेकिन ये मजमून की शुरुआत है। 2 से वो अपने पांव को ढांपे रहते थे। Our walk should be covered. Uncovered walk will lead you into problem. अगर आपकी चाल खुदा की तरफ से साया नहीं पा रही है और खुदा की तरफ से कवर्ड नहीं है, तो शायद आप कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएं। बाइबल में सैकड़ों एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। और जब वो अपने होश में आया, कहां पहुंच गया था, किस कीचड़ में, किस दलदल में, क्योंकि उसकी चाल कवर्ड नहीं थी। वो जहां मर्जी वहां गया, जिसने जो कुछ कहा वो किया। पर वो फरिश्ते 2 से अपने पांव को कवर किए रहते थे। और लिखा है, तब 2 से उड़ते थे। यस, खुदा चाहता है आप उड़े हैं, पर आपके उड़ने में जो चीज आपको तंग करेगी और उड़ने में हायल होगी, उड़ने नहीं देगी, वो है आपका मुंह, आपकी बातें, आपके शब्द और आपकी चाल। आपकी चाल और आपके ये शब्द अगर कवर्ड नहीं है तो आप उड़ नहीं पाएंगे। ढेरों उड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर उड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है उनकी जुबान और प्रॉब्लम है उनके पांव। खताकारी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फरिश्तों ने यह दिखाया कि कैसे उड़ना है। खुदा चाहता है आप उड़े हैं। मत सुनिएगा किसी की अगर कोई कहे कि खुदा नहीं चाहता कि आप तरक्की करें। नहीं, खुदा चाहता आप तरक्की करें। आपका घर, आपके बच्चे, आपकी रूहानी जिंदगी, आपका माल और असबाब बढ़े, आपकी शोहरत बढ़े, लोग आपकी इज्जत करें, ये खुदा की मर्जी है। लेकिन उड़ने का तरीका बताया है कि तुम्हारे मुंह कवर्ड हो और तुम्हारी चाल कवर्ड हो और तब तुम उड़ोगे। खुदा की मर्जी ये है। वहां एक शख्स था, जब उसने फरिश्तों को देखा, जब उसने देखा उड़ने का क्या तरीका है, तो लिखा है वो चिल्लाने लगा और कहने लगा, हाय रे, मैं तो बर्बाद हुआ। When he saw this, he said, well, I am way behind. मैं तो बहुत दूर हूं
نبی تھا لیکن وہ کہنے لگا میں بہت دور ہوں خدا سے. اور اس نے کہا کیونکہ میں نجس لب لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں. My company is with bad people. میں بری جگہ رہتا ہوں, غلط خیالات میں رہتا ہوں, غلط باتوں میں رہتا ہوں, غلط دوستی میں رہتا ہوں, غلط مجمع میں رہتا ہوں, اور اس لیے میں برباد ہوا. میرے ہونٹ برباد ہوئے. میں ہمیشہ گندی باتیں کرتا ہوں اور گندی باتیں کرنے والوں کے بیچ میں بیٹھتا ہوں اور گندی باتیں سنتا ہوں, اور اس لیے میں برباد ہوا. میں بھی اس لائق نہیں کہ اپنی زبان سے کوئی اچھی بات کر سکوں. خدا نے اس کا علاج کیا. خدا نے اس کا علاج کیا. خدا کے لوگوں, جب ہم 2026 میں داخل ہو رہے ہیں, اگر آپ کا عزیہ بادشاہ مر گیا ہے, وفات پائی اس نے, تو آپ کے اندر فرشتے دکھائی دیں گے, آپ کے آنکھوں میں فرشتے دکھائی دیں گے, بتا رہے ہیں اڑنے کا طریقہ. اور یہ میری دعائیں سب اڑے ہیں, جہاں آج ہیں اس سے کہیں اوپر جائیں, بیماروں کے لیے دعا کریں, خدا سے باتیں کریں, فرشتے آپ کے گھر میں آئیں, یہ سب ہو. لیکن آپ کو محسوس کرنا ہے کہ آپ کہاں ہیں. کئی دفعہ ہم اس کے لیے سوچتے ہیں, اس کے لیے سوچتے ہیں, اس کے لیے وہ کہاں ہے, باتیں بھی کرتے ہیں دیر تک. پر آئیے ان دنوں میں اپنے لیے باتیں کریں. میں کہوں ہائے میں تو برباد ہو گیا. پر آج میں آپ سے یشعیاہ نبی کے صحیفے میں اور اس کے 6 باب میں آپ کو لا کر کے اور اس کی 8ویں آیت پڑھوانا چاہتا ہوں. 6 باب کی 8ویں آیت. اس وقت میں نے ہاں, خداوند کی آواز سنی. اس وقت میں نے خداوند کی آواز. کب سنی یہ آواز؟ ابھی تک آواز نہیں سنی تھی, لیکن کب سنی؟ کسی کو یاد ہے کب سنی؟ جب کہ فرشتے نے ایک 10 پنے سے کوئلہ بھٹی میں سے اٹھا کر کے اس کے ہونٹوں کو پاک کیا, تب میں نے خدا کی آواز سنی. This is very good. If you are not hearing the voice of God, don't blame pastor. آواز آپ کو سنائی نہیں دے رہی ہے, الزام پادری پہ مت لگائیے, الزام گرجے پہ مت لگائیے, ممی ڈیڈی پہ بھی الزام نہ لگائیے. آواز تب آپ سنیں گے خدا کی جب پوتر آتما آپ کے ہونٹوں کو چھو کر کے پاک کرے گا. آپ رضامند ہو جائیں گے. آئی ایم رانگ, میری کمپنی غلط ہے, میں غلط لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہوں. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ میں نے بہت غلط کیا ہے, میری زندگی غلط ہے, گندی باتیں بولتا, گندے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں. اور تب اس نے خدا کی آواز سنی. خدا کے لوگوں, میری دعا ہے اور یہ تمنا ہے کہ میں اور آپ نئے سال میں خدا کی آواز سنیں. خدا کی آواز سنیں, اپنے مسئلوں کے لیے, اپنے جھنجھٹ کے لیے, اپنی نوکری کے لیے, اپنی روحانی زندگی کے لیے, اپنے گھروں میں خدا کی آواز سنیں. اور خدا کی آواز آستانوں اور بنیادوں کو ہلا دیتی ہے, اور خدا کی آواز ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیتی ہے. خدا کی آواز موت کو زندگی میں تبدیل کر دیتی ہے. خدا کی آواز سے بڑھ کر کوئی بڑا معجزہ نہیں. اس کی آواز آپ کی زندگی کے اندر 2026 میں نئی شروعات کرنے کے لیے. تب میں نے خدا کی آواز سنی, اور وہ خدا کی کیا آواز تھی؟ سنیے گا کیا آواز تھی. جس نے فرمایا, 2 باتیں. اس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں؟ نمبر 1, میں کس کو بھیجوں؟ میں کیا خدا باپ, کیا بات کر رہے ہو تم تو خدا ہو. تمہیں تو ہر ایک انسان کے دل کا حال معلوم ہے کہ 35 نمبر کس کو ملے, 90 کس کو ملے, 95 کس کو ملے, اچھا کون ہے اور برا کون ہے. وہاں سے کھٹ سے کہہ دو تو آ جا, تو آ جا, تو آ جا, تو آ جا, تمہیں تو سب معلوم ہے. خدا کہتا مجھے سب کچھ معلوم ہے, پر میں ایسے کسی کو نہیں بھیجوں گا. میں چاہتا ہوں کہ کوئی شخص خود سے میرے سامنے آئے. کون جائے گا؟ میں کس کو بھیجوں؟ Who wants to do it? کئی دفعہ ہم لوگ 20 سال تک پڑے رہتے ہیں گرجے میں, اور کیا کہتے ہیں معلوم, بھائی ہم تو 20 سال سے ہمیں تو کچھ دیا نہیں. ہم تو 20 سال سے آج تک کبھی چرچ میں پریئر بھی نہیں کری ہم نے. ہمارا تو کہیں نام ہی نہیں, ہم تو کچھ کر ہی نہیں, ہم تو جہاں آئے تھے وہیں ہیں. نہیں, آپ کو کہنا ہے, وہ کہہ رہا کس کو بھیجوں؟ کسی کو کہنا ہے کہ مجھ کو بھیجو.
मैं एक आयत पढ़वाना चाहता हूँ, ये आयत पढ़िएगा, ये 110 ज़बूर की तीसरी आयत है, 110 ज़बूर की तीसरी आयत है, 110 Psalm verse 3, जहाँ कुछ इस तरह लिखा है, 110 ज़बूर की तीसरी आयत, जी हाँ पढ़िए। लश्कर कशी के दिन, लश्कर कशी के, ये तैयार हो रही फौज, लश्कर, हाँ तुम भी आओ, तुम बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे। लश्कर कशी के दिन जो कैप्टन है, लश्कर कशी के दिन क्या करता है, सुनिएगा, लश्कर कशी के दिन तेरे लोग खुशी से अपने आप को पेश करते हैं। अपने आप को पेश करते हैं। 3 बातें लिखी हैं लश्कर में होने के लिए। अगर आप लश्कर में नहीं हैं, आप क्वायर में नहीं हैं, आप लीडरशिप में नहीं हैं, आप टीम में नहीं हैं, आपके घर में खुदा कुछ नहीं कर रहा है, आप तो दुआ भी नहीं कर पाते, डोंट ब्लेम गॉड। लश्कर कशी की 3 बात है। सबसे पहली बात बताइए, लश्कर कशी का पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है लश्कर कशी की? तेरे लोग, तेरे लोग। जब तक आप खुदा के लोग नहीं है, खुदा के नाम से नहीं कहलाते हैं। Until everything belongs to God in your house, until you belong to God, until your speech belongs to God, and your mind and your heart belongs to God, you are no good to join the army of the Lord. लश्कर कशी के दिन खुदा के लोग, दुआ करिए, मेहनत कीजिए, खुदा से मांगिए कि खुदा बाप हमको किसी और नाम से नहीं जाना जाए, हमको बकैत और डकैत और दौलतमंद, पढ़ा लिखा और काबिल और मालिक इससे ना जाना जाए। हमको तेरे लोग कहें, लोग जो देखे वो कि ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के लोग हैं। इनकी बोली से लगता है कि ये खुदा के लोग हैं। खुदा के लोगों, खुदा का एक बड़ा इंतजाम, आवाज आ रही है आसमान की खुदा की, और खुदा कुछ करना मांगता है। यही यशाया जो आज तक बड़ा परेशान था, कंफ्यूज था, गंदी बातें बोल रहा था, सारी दुनिया खराब है, उसी को लेकर के खुदा करिश्मा करना चाहता है। आसमान का फरिश्ता जमीन पे आकर के बता गया है कि वो कैसे उड़ेंगे, वो आपको उड़ाना चाहता है। लेकिन यहां पूछ रहा है मेरे लोग, पहली बात। दूसरी बात क्या? मेरे लोग खुशी से। नंबर 2, खुशी से। ठीक है, ठीक है, होली कम्युनियन सेट करनी है, देखिए कर लेंगे, कर लेंगे। ऐसे तो पादरी आपसे वापस ले लेगा, क्या कि नहीं आप रहने दीजिए, हम किसी और से करा लेंगे, आप हमको आलमबाग छोड़ देंगे। आलमबाग, जी 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 छोड़ देंगे। ऐसे तो हम ई रिक्शा से चले जाएंगे, इससे सस्ता तो उससे पड़ेगा। तेरे लोग जो तेरे काम करना चाहते हैं, जो उड़ना मांगते हैं, उनको जरूरत इस बात की है कि कहें खुदा बाप तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे चुन लिया है। और जब खुदा के घर में कुछ कहा जाए, कुर्सी उठाने का ही जाए, तो ऐसा लोग कुर्सी उठाएं कि 2 मिनट में। हम कन्वेंशन सेंटर में जब वहां पर कम कुर्सी थी तो 2000 कुर्सी अंदर से बाहर लाते थे, और 10 मिनट में 2000 कुर्सी, because there were people prepared and happily they want to do it. This is the house of God. Whatever you do, हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ गिरजे में जो कुछ किया जाए, खुदा के लिए जो कुछ करें। आपके घर में कोई 2 बजे रात को आ जाए, उसके लिए दुआ करने के लिए उठे, यार ये बवाल आ गया 2 बजे, बताओ ये बवाल 2 बजे आ गया। जब कैरल सिंह आपकी 1:30 बजे आती है तो एक बड़ी खुशी, हाँ मेरे घर में कैरल सिंगिंग आई है, बड़ा मजा आता है कैरल सिंगिंग। बजाय इसके कि यार 1:30 बजे आ गए, बताओ सुबह हमको चर्च भी जाना है। लेकिन बड़े खुशी से जब आप चाह रहे हैं कि उड़े हैं, तो उड़ने का तरीका न सिर्फ ये है कि मुंह बंद कर लो, न सिर्फ ये कि अपने पैरों को ढाक लो, पर यह भी है कि खुशी से अपने आप को पेश करो। तेरे लोग खुशी से हाँ अपने आप को पेश करते हैं, पेश करते हैं, हाजिर करते हैं। मैं हाजिर हूं, मुझे लीजिए, मुझे इस्तेमाल कीजिए। The readiness that God wants to give you, and the joy that God wants to give you, and the name that God wants to give you. The 3 things are very important. मैं एबीसी का सेवक नहीं हूं, न शानू एबीसी के सेवक है।
ہم خدا کے لوگ ہیں. ہم خدا کے لوگ ہیں. Don't let you be known by your songs, or don't let you be known by your message. ارے یہ وہ آ رہے ہیں, نہیں وہ کچھ نہیں ہے. I belong to God. ہم خدا کے ہیں. خدا تب کیا وہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی آواز آئی کہ میں کس کو بھیجوں, میں کس کو بھیجوں, اور ہماری طرف سے کون جائے گا. پہلی بات تو کس کو بھیجوں, اس کے بعد آگے بڑھوں گا. میں کس کو بھیجوں. یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 6 آیت میں ایک بڑے آدمی کے بارے میں لکھا ہے, جس کے لیے لکھا ہے کہ جتنے عورتوں میں پیدا ہوئے, عورتوں سے پیدا ہو, ان میں سے کوئی بھی یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا نہیں. A great man. یہاں تک کہ بادشاہ بھی اس کی باتیں سننے کا منتظر تھا. اس کے بارے میں سے لکھا ہے, سنیے گا ایسے کیا لکھا ہے. اس آدمی کے بارے میں کیا لکھا ہے. یوحنا 1:6, یوحنا 1:6, جانس گاسپل 1:6, یہاں ایسا لکھا ہے. سنیے گا جی. ایک آدمی یوحنا نام, ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا. ایک اور آدمی چاہیے جو آ کر موجود ہو جائے. We need somebody to present himself or herself in the house of God if you want to fly. جو خدا کی طرف سے ابھی ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا. سب سے پہلی بات آ کر کے موجود ہو جانا. We don't want to be a part of the group. We want to be the head of the group. Don't try to be the head of the group. اب آپ مالک نہیں بننے کی کوشش کیجئے, ہیڈ نہیں بننے کی کوشش کیجئے. جسٹ بولیے میں حاضر ہوں, مجھے لے لے. جب سلیمان کے مقدس میں یا سلیمان کے محل میں سبا کی ملکہ گئی تو سب لوگوں کو اپنی اپنی جگہ تعینات اور کام کرتے دیکھ کر کے اس کے ہوش اڑ گئے, بیکاز ہر ایک کو اپنی جگہ معلوم تھی. خدا کے لوگوں, یہ کلیسیا آئندہ زمانے میں اڑنے جا رہی ہے. یہاں کے لوگ اڑنے جا رہے ہیں, پر ہم لوگ کو معلوم ہے کہ ہم کیا کام کریں. ایک ایک آدمی کے پاس ایک کام ہے جو خدا نے چن رکھا ہے, اور یہاں کوئی ایسا نہیں جو فالتو ہو, کوئی فالتو نہیں. اور ہم اپنے نام سے نہیں, ہم خدا کے نام سے کہلائیں گے. ہم اپنا منہ بند کر کے اور اپنی چال ٹھیک کر کے ہم خدا کے دیے گئے پروں سے اڑیں گے. ہم خدا کے ان پروں سے اڑیں گے. ذرا سنیے گا, یہاں 2 باتیں لکھی. پہلی بات پڑھی ہم نے یوحنا کی, ایک آدمی موجود ہوا. دوسری بات کیا موجود ہوا, جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا. یہ جو موجود ہوا, اس کے پیچھے there is some power that has sent him. وہ ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اڑیں, خدا کا کام کریں, خدا کی خدمت کریں, تو خدا آپ کو بھیجے. اسی لیے یشعیاہ نبی میں جہاں ہم نے پڑھایا وہاں بھی یہ لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں کس کو بھیجوں, اور اس نے کہا اور ہماری طرف سے کون جائے گا. ساری دنیا تیار ہے جانے کے لیے, لیکن سب لوگ اپنی طرف سے جانا مانگتے ہیں. بردر ٹونی منسٹری, بردر شانو منسٹری, اینتھنی فیملی, داس فیملی, میسی فیملی, یہ غلط ہے. اگر تم جاؤ گے تو تم خدا کی طرف سے جاؤ. باپ بیٹا رول کو تبھی سے میری طرف نہیں لکھا ہے, ہماری طرف سے کون جائے گا. Let the Trinity send you. Let the Spirit of God be with you. Let the power of Lord God be with you. Let Jesus himself be the center of your life. آپ کی زندگی کا مرکز یسوع ہو. خدا آپ کو بھیجے اور خدا کی روح آپ کے ساتھ ساتھ رہے. آپ اڑے, خدا کی مرضی ہے آپ اڑے, لیکن اپنی طرف سے مت جائیں. میرا گانا دیکھ لینا, میری پریچنگ دیکھ لینا. بھیا 2-4 مہینے لوگ دیکھیں گے, اس کے بعد ٹھنڈے ہو جاؤ گے. خدا باپ, I want it to be done in your name. ہماری طرف سے کون جائے گا.
ढेरों लोग जा रहे हैं। यिर्मयाह की 27 बाब की 14 आयत में, यिर्मयाह के 27 बाब की 14 आयत में ऐसा लिखा है, ऐसा सुनिएगा। यिर्मयाह के 27 बाब की 14 में, बहुत जल्दी मुझको निकल जाना, उससे जल्दी आइए। और उन नबियों की बातें ना सुनो जो तुमसे कहते हैं। मैं ना सुनो उनकी बातें। अब आप उसकी अगली आयत पढ़ दी, 15वीं आयत पढ़ दी। क्यों ना सुनो? क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैंने उनको नहीं भेजा। मैंने नहीं भेजा। अगर जमाना आपकी बातें सुनना मना कर दे, आपकी बातें टाल दे, कोई आपकी बातें सुनने को तैयार नहीं है, समझ जाइएगा। इसलिए क्योंकि खुदा ने हमें नहीं भेजा। हम सेल्फ मेड मैन है। बहुत से लोग खुशी महसूस करते हैं ये कहने में कि आई एम सेल्फ मेड मैन। आई एम सेल्फ मेड मैन। इफ यू आर सेल्फ मेड मैन, यू आर वर्स देन मेड इन चाइना। क्यों कहा मैंने यू आर वर्स देन मेड इन चाइना? आज खरीदो, कल टूट जाएगा। दिखता बहुत अच्छा है, सुंदर सा, लेकिन कब तक चलेगा कुछ मालूम नहीं। और अगर तुम सेल्फ मेड मैन हो, तुम्हारी छाप तुम्हारी लगी है, तुम्हारे जिस्म पे है, तुम्हारी बातों, तुम्हारे काम पर, तो ज्यादा दिन ये चलेगा नहीं। अगर चाहते हो लंबा चले, इस पर आसमान के खुदा की मुहर लगाओ, खुदा के कहलाओ, खुदा के नाम से उड़ो, खुदा के तरफ से जाओ। मैं भेजता हूं, मेरी तरफ से कौन जाएगा? हमारी तरफ से कौन जाएगा? मैं चाहता हूं हर संडे स्कूल के टीचर पढ़ाते वक्त कहे, मैं खुदा का काम कर रही हूं। मैं खुदा का काम, मैं ढेरों खादिम तैयार करूंगी, मैं ढेरों खादिमा तैयार करूंगी। मैं खुदा के लिए कर रही हूं। मैं एबीसी के लिए भी नहीं कर रही हूं, मैं खुदा के लिए कर रही हूं। हमारी तरफ से कौन जाएगा? और हर आदमी जो चर्च की सफाई करने आता है, झाड़ू लगाता है, कहे मैं खुदा के घर में झाड़ू लगा रहा हूं, खुदा के घर में झाड़ू लगा रहा हूं। खुदा बाप ऐसे लोगों ढूंढ रहा है। और सवाल था मैं किसको भेजूं? और हमारी तरफ से कौन जाएगा? सुनिएगा, यहोशू की किताब उसके 5 बाब की 13, 14, 15 आयत में एक कहानी लिखी है, एक किस्सा लिखा है कि आसमान से एक फरिश्ता आया, दोधारी तेज तलवार लेकर के। लड़ाई के मैदान में खुदा के लोगों को मदद चाहिए थी, दुश्मन इनसे लड़ रहे थे। फरिश्ता आ गया और सुनिएगा फरिश्ते ने क्या कहा। यहोशू की किताब उसके 5 बाब की 13 आयत, 14 आयत और 15 आयत जी। और जब यहोशू यरीहो के नजदीक था जी, तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर उससे कहा तू हमारी तरफ है? तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की या हमारे खुदा के लोगों ने कहा कि तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ है। तो उसने जवाब क्या दिया? सुनिएगा। उसने कहा नहीं, नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी तरफ से हूं और ना तुम्हारे दुश्मनों की तरफ। यहोशू होश में आ जाओ, तुम्हारी तरफ से नहीं आया हूं मैं। किसकी तरफ से? सुनिए, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंत के लश्कर का सरदार मैं खुदा की लश्कर के तरफ से हूं। मैं खुदा की लश्कर का सरदार हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा हो जाऊं, तो तुम खुदा की लश्कर में आ जाओ, मैं तुम्हारी तरफ। You come inside the army of God. God belongs to you. मैं तुम्हारी तरफ हूं अगर तुम खुदा के साथ हो, खुदा की लश्कर में हो। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आज सुबह आसमान का फरिश्ता नंगी तलवार लेकर, फतेयाबी हाथ में लेकर खड़ा है, पर आपकी तरफ नहीं है अगर आप खुदा की लश्कर में नहीं। अब कितने भी कुव्वत वाले हुआ करें, नामवर हुआ करें, खुदा आपकी तरफ नहीं है। पर अगर आप खुदा की लश्कर में और खुदा के नाम से जाने जाते हैं, अगर खुदा ही आपका खुदा है, तो वो आपकी तरफ है। आसमान आपकी तरफ है, खुदा की तलवार आपकी तरफ, खुदा की फतेह आपकी तरफ है, खुदा की खुशी आपकी तरफ है। मैं किसको भेजूं? हमारी तरफ से कौन जाएगा? Who will
join me and do everything in my name. सुनिएगा यहाँ पे यूहन्ना की इंजील 3 बाब के 17वीं आयत में, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उनके बाप ने उनको भेजा. उनके बाप ने जब इस दुनिया में भेजा तो देखिए क्या कहकर भेजा. हाँ, और क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा, इसने खुदा बाप ने अपने बेटे को भी बताया क्या करो और क्या ना करो. इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे. इसलिए नहीं भेजा. खुदा ने आपको भेजा है. पूछिए खुदा से क्या करें. ये जुबान से जो बात कर रहे हैं इसके लिए खुदा ने आपको नहीं भेजा. ये कंपटीशन के लिए खुदा ने आपको नहीं भेजा. खुदा ने एक काम आपके हाथ में सुपुर्द किया है. अपनी जुबान पर उन परों से कवरिंग कर लें, अपने पैरों को कवरिंग कर लें और खुदा से कहें, खुदा बाप मैं तैयार हूं. आई एम रेडी, आई एम विलिंग. व्हाट आई हैव बिलोंग्स टू यू. जो कुछ मेरा है सो तेरा है. मुझे बता, मैं तैयार हूं. मैं तेरी मर्जी पूरी करने के तैयार हूं. जो कुछ तूने कहा है मैं वही करूंगा. लड़ाई के मैदान में उतरते हुए एक नन्हे बच्चे ने एक बहुत बड़े कद्दावर आदमी से कहा था, और ये कहा था, पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको अच्छी तरह. उसने मालूम था कि तू तो भाला और बर्छी लेकर के मेरे पास आता है. मेरी फतेह मेरे भाले और बर्छी भी नहीं, मैं तो खुदावन के नाम से आता हूं. इस वक्त वो ये भी कह सकता था, अबे भालू को मारा है, रीछ को मारा है, तुझे मारूंगा. मैं नहीं, मैं उसके नाम से आता हूं. ये फतह जो लड़ाई के मैदान में आपको मिलनी है, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए सारी दुनिया डरी हुई है, ये फतह हमको नहीं मिलेगी. एलियाब भी डरा है, साउल बादशाह भी डरा हुआ है, सारे फौज के लोग थर थर कांप रहे हैं. The situation is very bad, but I will suggest you get into the battlefield just by one thing: battle belongs to God. And we belong to God. He's the captain of my army. And we'll get the victory. This 2026 is waiting for you. आपके लिए इंतजार कर रहा है ताकि आपको गैर फानी बरकतों से मुलब्बिस करे. अपना मुंह छिपा लीजिए 2 परों से. इन 2 परों का यही काम है. 2 परों से अपने पैर छिपा लीजिए और 2 परों से उड़िए, और खुदा आपको ऐसे उड़ने की ताकत देगा कि आप भी ताजुब करेंगे और सारी दुनिया ताजुब करेगी. यूहन्ना की इंजील उसके 15 बाब की 16वीं आयत. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर 26. लिसन टू दिस. ये आइसिंग ऑन द केक है. 26 के लिए आइसिंग ऑन द केक है. हाँ सुनिएगा जी, सुनिए. 15:16 यूहन्ना 15:16. तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने खाली पेश किया है. मैंने चुना है. आप पेश कीजिए, और पेश करते वक्त ये मत कहिए मैं तो हुई यार, मैं मेरे बगैर खुदा काम नहीं चल, मैं तो हुई. नो, यू जस्ट प्रेजेंट योरसेल्फ, ही विल सिलेक्ट यू. तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है. सुनेगा आगे. और तुमको मुकर्रर किया, और तुमको एस्टैब्लिश किया है, मुकर्रर किया है. हाँ, कि जाकर फल लाओ, जाकर फल लाओ. वो भेज रहा है. काय भेज रहा है? मल्टीप्लाई. To be a big tree is good, but to bring forth fruit is the plan of God. कि हम फल लाएं, हम फल लाएं. हमारे जुबानों का फल, हमारी जिंदगी का फल. जाकर फल लाओ. और इससे गहरी बात बताऊंगा कि सिर्फ इतनी कह के अगर आयत बंद हो गई होती तो अच्छा नहीं लगता. उसने कहा मैंने तुम्हें चुना है ताकि जाओ. जब जाओ तो क्या करो? फल लाओ. बच्चे पैदा करो, खादिम रेस करो, गिटार वाला गिटार सिखाए, कीबोर्ड वाला कीबोर्ड सिखाए, विजडम की बातें जिसको आती है, अकल की बातें लोगों को सिखाए. रेज फ्रूट्स. तुम जाओ और फल लाओ, जाओ और फल लाओ.
خدا تمہیں بھیج رہا ہے، جاؤ اور پھل لاؤ. سنیے گا، اور تمہارا پھل قائم رہے. اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں وہ بہت اچھا تھا، آتا تھا ہمارے یہاں، 11 سال ہو گئے اس کے بعد وہ بدتمیز نکل گیا، خراب نکل گیا، ہم نے لاد مار کے اس کو نکال دیا. کتنے لاد مارو گے، کتنوں کو نکالو گے؟ In order to keep the fruit, you have to make the atmosphere to keep the fruit. پھل بنا رہے، دوستی بنی رہے، رشتہ داری بنی رہے، محبت بنی رہے، کوئی ہماری محبت چھین نہ لے جائے، کوئی ہماری روحانیت چھین نہ لے جائے، کوئی ہماری دعائی زندگی چھین نہ لے جائے. آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ 60 سال پہلے میں نے خداوند یسوع مسیح کا نام لیا تھا اور اس میں بڑی قوت دیکھی تھی. جب میں جا رہا تھا رات کے 1 بجے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، اور آج بھی اڑ رہا ہوں. 60 سال میں کوئی فرق نہیں ہوا. ہاللویا. اور خدا باپ آپ کو اڑانے والا آپ کے ساتھ ساتھ دے گا. تم پھل لاؤ، اور اگر تم میری مرضی سے اپنے آپ کو سپرد کرو گے تو تمہارا پھل قائم رہے گا، تمہارے بچے قائم رہیں گے، تمہاری بیوی اور شوہر، تمہارے نوکر، تمہارے گھر کے لوگ، آس پاس کے لوگ. اور اگر ایک شخص 100 پھل لائے گا تو جوڑ لیجئے کتنے پھل ہو جائیں گے، اور کتنا بڑا کام ہوگا. میں تمہیں نہیں جانتا، میں تمہیں نہیں جانتا. یاد آ رہا ہے کس نے کہا تھا؟ میں تمہیں نہیں جانتا. یہ بات اوپر ہو رہی ہے، میں تمہیں نہیں جانتا. بھائی لاسٹ مومنٹ میں منع کر دیا میں تمہیں نہیں جانتا. اور اس نے صرف یہ کہا تھا، کیوں نہیں جانتا؟ کیونکہ میری تم سے کبھی واقفیت نہیں ہوئی، میری تم سے کبھی ملاقات نہیں. اگر کوئی شخص گرجا پسند کرتا ہے، گانے اچھے لگتے ہیں، فیلوشپ اچھی لگتی ہے، کھانا اچھا ہے، لوگ اچھی طرح پیار سے ہاتھ ملاتے ہیں، اور آپ کی کبھی خدا سے واقفیت نہیں ہوئی، آپ نے کبھی نہیں کہا میرے ہونٹ ناپاک ہے، میرا دل ناپاک ہے، میں گندا ہوں، میں برباد ہو رہا ہوں، میری سوسائٹی خراب ہے، تو اس 2026 کی شروعات میں آپ کہیں کہ خدا باپ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. I know all the psalms، مجھے رٹے ہوئے، میرے بچوں کو رٹے ہوئے ہیں، گانے میں آتے ہیں، ہمارے گھر میں لگے دن بھر بجتے رہتے ہیں، پر میری تجھ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. یہ کہنے لگے ہم نے موعظے کیے ہیں، ہم نے بدرویں نکالی ہیں، ہم نے تیری میٹنگ کرائی ہے، تو نے ہمارے بازاروں میں پریچنگ کری ہے. irrelevant، اس سے کوئی واسطہ نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا. خدا کے لوگوں، خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کو جانیں، خدا کا کال جانیں، خدا کی آواز سنیں، خدا کے پاس آئیں، اپنے آپ کو سپرد کریں. خدا بھیج رہا ہے اور تم پھل لاؤ گے اور تمہارا پھل بنا رہے گا. گاڈ بلیس.